बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान जो क़ुर्बतें बढ़ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे वो उन मुतालिबात के मुतालिक के जो कि अमरीकी वफ़द ने अफ़गान तालिबान से किए हैं, और अफ़गान तालिबान ने जिन शराइत की बुनियाद पर इन मुतालिबात को तस्लीम किया है उन शराइत की भी तफसील आपको आज के व्लॉग में हम मुहैया करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुआहदों या बराह रास्त मुलाकातों का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे पाकिस्तान की हुकूमत किस हद तक मुतासर हो सकती है, इस पर भी आज के व्लॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अमरीकी वफद का अफगानिस्तान का जो अचानक दौरा हुआ है और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ मुतअद्दिद अमरीकी मुतालिबात पर गुफ्तगू हुई है। अमरीकी मुतालिबात काफ़ी अरसे से ये मुतालिबात जो है ना ये सामने आ रहे थे मीडिया पे। उसमें से सबसे पहला जो अमरीकी मुतालिबात अफगान तालिबान से किया गया है वो तो अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी कैदियों की रिहाई के मुतल्लिक है। तो तालिबान ने ये जो अमरीकी मुतालबा था ये तो मौके पर ही पूरा कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान के पास या अफगानिस्तान में एक अमरीकी कैदी जॉर्ज के नाम से जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से कैद था। उसको अमरीकी वफद के हवाले कर दिया गया है ना, बल्कि अफगान तालिबान की तरफ से किसी अदालती कार्रवाई की ज़रूरत भी महसूस नहीं की गई और इस कैदी को अमरीकी वफद के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा जो दूसरा मुतालबा था, यकीनन ये मुतालबा भी काफ़ी अरसे से और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी उसके दौरान भी ये मुतालबा किया गया है, और उसके बाद जो उनकी स्पीचेस थी सदर ट्रंप की उसमें भी ये मुतालबा दोहराया गया है। और वो मुतालबा आपको पता है कि अमरीकी असला की वापसी के मुतल्लिक है। तो अमरीकी असले की अगर हम बात करें तो अमरीकी असला जो है वो उस मालियत में या उस क्वांटिटी में अभी अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है जिस क्वांटिटी या जिस मालियत में वो असला अमरीका क्लेम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये असला जो है ना वो अफगान तालिबान की तरफ से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अफगान तालिबान की तरफ से इस असले को जो है ना वो बेचा भी गया है, और अफगान तालिबान की तरफ से इस असले को मुख्तलिफ जो उनकी जो ज़िली तंजीमें हैं या जो उनकी जो फाइटर फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, उसमें भी काफ़ी हद तक इस असले को तकसीम किया गया है। तो यकीनन ये जो असला है ये उस मकदार में तो अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है अब, लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से अमेरिका के इस मुतालिबे को भी तस्लीम कर लिया गया है। अब वो अफगान तालिबान जो है ना वो किसी तरीके से भी ये असला जो है वो अमेरिका को मुहैया करेगी, वो सोर्स उनको पता होगा। इसके अलावा जो अहम मुतालबा है जिससे यकीनन इस खित्ते में जो है ना वो जो गेम ऑफ पावर होगी उसमें चेंजिंग आएगी, तो वो ये है कि अमेरिका ने अफगान हुकूमत से बागराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा भी कर दिया है। यकीनन ये जो मुतालबा है ये भी सदर ट्रंप ने जो है ना वो अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में दोहराया है, और उसने ये कहा है कि अगर हम हुकूमत में आए या हम हुकूमत में जब आए हैं तो हम बागराम एयरबेस ज़रूर जो है ना वो दोबारा हासिल करेंगे, क्योंकि बागराम एयरबेस से ही हम इस खित्ते को या चाइना या पाकिस्तान या ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यकीनन उन्होंने बागराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले करने का भी मुतालबा कर दिया है। इस मुतालबे को भी अफगान तालिबान ने कुछ शराइत के साथ जो है ना वो तस्लीम कर लिया है। अब अफगान तालिबान की तरफ से जो शराइत रखी गई है अमेरिका के मुतालिबात के मुतालिक, तो वो उन शराइत में से सबसे पहला शर्त जो है ना वो ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। यानी अमेरिका जब बागराम एयरबेस का कंट्रोल संभाल लेगा तो वो अफगानिस्तान के जो अंदरूनी मामलात होंगे हुकूमत के हवाले से या जो शरीयत के हवाले से होंगे या जो ख़वातीन की तालीम के हवाले से होंगे या जो भी उनके अंदरूनी मामलात होंगे, तो उसमें अमेरिका की जो हुकूमत है वो दखल अंदाजी नहीं करेगी। दूसरा जो मुतालबा है, जो शर्त रखी गई है, वो अफगान हुकूमत के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो अफगान के पड़ोसी ममालिक हैं जिनमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और कतर, ये जो ममालिक है इसको
اس کے خلاف افغان حکومت کو امریکن ڈکٹیشن نہیں ملے گی، یعنی جو امریکہ ہے وہ ان پڑوسی ممالک کے خلاف امریکی جو افغان حکومت ہوگی اس کو کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں دے گی۔ اس کے بعد جو تیسرا اور اہم شرط ہے جو کہ باگرام ایئر بیس کے حوالے سے ہے، یقیناً اگر اس شرط پر امریکہ قائم رہے اور اس شرط کو جو ہے نا وہ امریکہ مان لے اور اس پر عمل کرے تو پھر خطے میں جو ہے نا وہ کسی قسم کی امبیرسمنٹ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئے گی۔ باگرام ایئر بیس کو امریکہ افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں جن میں سے چائنا، پاکستان، ایران، سعودی عرب، جو رشین کنٹریز ہیں، اس کے خلاف کس استعمال نہیں کرے گا، یعنی جو باگرام ایئر بیس ہے اس میں جو امریکی انتظامیہ ہوگی وہ انتظامیہ ان ممالک کے خلاف باگرام ایئر بیس سے کسی قسم کی کارروائی نہیں کرے گی، وہ خواہ انٹیلیجنس کارروائی ہو، وہ خواہ ایئر سپیس کارروائی ہو، یا ایسی کوئی بھی کارروائی ہو کہ جس سے باگرام ایئر بیس یا افغان سرزمین کو استعمال کیا جا سکے، تو وہ امریکہ یہاں سے کنٹرول نہیں کرے گا، وہ یہاں سے کارروائی وہ امریکہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو افغان فورسز ہیں ان کو امریکی فورسز جو ہے وہ ٹریننگ دے گی، ان کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرے گی، اور ان کو ساتھ ساتھ فائنانشل سپورٹ بھی امریکی جو فوج ہے وہ اس کی طرف سے مہیا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ امریکہ افغانستان میں قطر کی مدد سے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرے گی، پورے افغانستان کو جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کے لیے قطر کے ذریعے جو ہے وہ اس پورے علاقے میں انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ امریکہ کی طرف سے جو 3 مطالبات پیش کیے گئے تھے اس میں سے اسلحہ کی جو واپسی تھی اور باگرام ایئر بیس کا جو حصول تھا، اس پر افغان حکومت کی طرف سے کچھ شرائط کی بنیاد پر رضامندی جو ہے وہ کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ یقیناً دونوں ممالک کے درمیان جو برف تھی وہ پگھل گئی ہے اور دونوں ممالک جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے نزدیک آنا شروع ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ جو معاہدہ جو ہے وہ کسی حد تک فائنل ہو گیا ہے، تو اس معاہدے سے اس خطے میں دوبارہ امریکہ کی جو موجودگی ہوگی اس سے یقیناً چائنا کے جو مفادات ہے پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، اور دوسرے یہ جو ممالک ہیں ان میں بھی چائنا کا جو انفلوئنسز ہے اور جو چائنا نے اپنے مفادات قائم کیے ہوئے یا بنائے ہیں اس کو امریکہ جو ہے وہ کنٹرول کرے گا باقاعدہ طور پر، اور امریکہ چائنا کے جو مفادات ہوں گے ان مفادات کے مقابلے میں اپنے جو اس کے جو پروجیکٹ ہوں گے اس کو متعارف ضرور کرائے گا۔ تو امریکہ کی یہاں پہ موجودگی ایک تو چائنا کے جو اثر رسوخ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہے، دوسرا پاکستان کا جو اثر رسوخ ہے یا پاکستان اور چائنا کی جو دونوں کی آپس کی جو فرینڈشپ ہے اور اس کے متعلق جو دونوں کی کارروائیاں ہیں وہ اس خطے میں 1 بیلٹ اور 1 روٹ کا جو پروجیکٹ ہے دونوں کے درمیان اس کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ افغان حکومت یا افغان طالبان جو ہے نا وہ امریکہ کو ان شرائط پر کام کرنے کا پابند رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جو افغانستان کے ساتھ مطالبات اور شرائط اور یہ جو معاہدہ جو ہے نا وہ تقریباً کسی حد تک فائنل کر دیا ہے۔ اس معاہدے میں پاکستان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بائی پاس کر دیا ہے، اپنے ایک نمائندہ خصوصی کے ذریعے امریکہ نے افغان طالبان سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اپنے ایک نمائندہ خصوصی کے ذریعے انہوں نے یہ جو مطالبات ہیں یہ افغان حکومت کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ وفد جو آیا ہے یہ جو دورہ ہوا ہے افغان حکومت کا تو یہ یقیناً امریکی وفد کا کامیاب دورہ سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے جو ہے نا وہ بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی طرف سے ایک قیدی پکڑا گیا تھا اور وہ قیدی امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ امریکی صدر نے پاکستان کا بہت بڑا شکریہ ادا کیا تھا اور پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک اچھا ملک بھی قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکی انتظامیہ اور تمام امریکی اداروں نے بھی پاکستان کو جو ہے نا وہ پاکستان کے اس کارنامے کو بھی سراہا تھا اور پاکستان کو امریکہ کا ایک اچھا اتحادی بھی قرار دیا تھا اور مبارکباد بھی دی تھی۔ اب اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کی حکومت میں اس وقت اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے
उस वक़्त शादियाने बजाए गए थे कि अमेरिका का जो एतमाद था वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहाल करने में कामयाब हो चुकी है। और अब अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए या पाकिस्तान की हुकूमत के ज़रिए वो असला जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद है वो हासिल करने की लिए कोशिश करेगा, बाकायदा ऑपरेशन करेगा और उसमें पाकिस्तान को शामिल रखेगा। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका जो है ना उसने एक और हिकमत अमली इख्तियार की है। उन्होंने एक खसूसी नुमाइंदा के ज़रिए बराह रास्त अफ़गान हुकूमत से बात की है, असले के मुतल्लिक़ भी बात की है और बगराम एयरबेस के हसूल के लिए भी बाकायदा तौर पर बात की है। जबकि अफ़गान तालिबान जो है ना वो पहले से ही प्रिपेयर हो चुके थे इन मुतालबात को तस्लीम करने के लिए। बस कुछ शराइत जो है ना वो उन्होंने अमरीकी वफ़द के सामने रखी है कि जो कि अमरीका को तस्लीम करना किसी मुश्किल नहीं है। वो अमरीका भी ये शराइत जो है ना बड़ी आसानी से तस्लीम कर लेगा। पाकिस्तान चूँकि अफ़गान तालिबान की जो अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के जो असर रसूख थे वो भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को जो है ना वो फॉलो आउट कर दिया है। अब पाकिस्तान जो है ना वो यकीनन जैसे कि हम समझते हैं कि अफ़गान तालिबान की तरफ से भी बाकायदा तौर पर किसी भी पॉलिसी से बाहर है। इसी तरह अमेरिका ने भी इस खित्ते में कदम जमाने के लिए या अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का सहारा नहीं लिया और उन्होंने बराह रास्त जो है ना वो एक खसूसी नुमाइंदा के ज़रिए अपने मामलात जो है वो अफ़गान तालिबान के साथ सेटल कर लिए हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है ना वो दोनों मुल्कों की जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी जो है उससे फॉलो आउट कर गया है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान को जो है ना वो अमेरिका के साथ भी नए सिरे से अपने ताल्लुकात जो है वो बनाने पड़ेंगे और अफ़गान हुकूमत के मुतल्लिक भी इस पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है ना वो एक नई पॉलिसी मुरतब करनी होगी और उस पॉलिसी के तहत ही अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना वो अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाना होगा।